تتفرجوا في مالا كيدز كي العاده بيكا معاكم، وباش ياخذوا بحثنا اليوم زوز خوات اللي هما شريف ويوسف. شريف ويوسف مشاو لتيميز، عملوهم الكل، شيخوا ضحكوا لعبوا كلاو. نتفرجوا فيهم اش عملوا لو طون ياخذوا بحثنا هوني في مالا كيدز. يلا. عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من مالا كيدز. واليوم ضيوف بيكا هما شريف ويوسف، زوز صحاب محليهم، وكما عودناكم هزيناهم chez Timis Socra, le grand magasin spécialisé dans la décoration, le bricolage et le jardinage. وفي تيميز تلقاو ديما جديد. واليوم نحكي لكم على لي برودوي اكسكلوزيف اللي ما تنجموا تلقاوهم كان عند تيميز. وهو نوفيل اريفاج الكل امبورتي وفرنش ديزاين، وفيه une grande variété pour tous les goûts، وحتى les enfants قرينا لهم حسابهم. في الاكسكلوزيفيتي واللي جات فيها دي جو éducatifs واللي تلقاوهم كان في تيميز كما قلت لكم avec des prix très abordables. وتيميز هو ليسباس اللي ديما فيه جديد اللي بون زافير، وين تنجم العائله الكل تلقى اللي تفركس عليه، وين زاده تنجموا تخليوا صغاركم يلعبوا ويتفرهدوا كيما باش يعملوا اليوم شريف ويوسف اللي عملوا برشا جو في ليسباس كيدز اللي على فوا سيكوريزي اي غاردي. وتنجموا زاده كي تجيو لتيميز ترتاحوا وتشربوا ولا تاكلوا حاجه في الاسباس فاست فود، والا تلقاو ان بون بوان ترانكيل في الكون كافي تيميز. وكي نقولوا تيميز نقولوا ان اسباس فاميليال كونفيفيال، وتنجموا تلقاو فيه كل ما تستحقوه، وينجم يزين داركم على كيفكم. ما لما تفلتوش الفرصه في تيميز خاطر باش يعجبكم ليسباس برشا، اي سورتو سي فاريتي دو برودوي. وما تنساوش في تيميز تزين دارك على كيفك. عسلامة بيكا، أنا اسمي شريف، جي 8 محروم بالسبور، وأنا توا في تيميز ومن بعد تنجيك. عسلامة بيكا، أنا اسمي يوسف، جي 8 محروم بالسبور، أنا توا في تيميز نكمل نلعب ونجيك. يوسف وشريف مرحبا. في بالك انا نسخالكم اخوات؟ اما طلعتوا يذولي صحاب. اي وش بونس كو تيلمون صحاب كون نسخالكم اخوات جوستومون. قاعدين عندكم صحاب؟ C'est impossible parce qu'on en a beaucoup quand même. ليه ما حالك قداش عندكم معناها صحابكم برشا، اما انتوما صافي كومبيان طون فوز ايت امي؟ Depuis 1 an. عام وصحاب على الاخر. شنو الحاجات اللي خليتكم توليو على شنو اللي تتفاهموا مثلا؟ Surtout. كل شيء سي جينيال. تتعاركوا بعض ساعات؟ اي على شنو؟ Je sais pas, معناتها هو يجي je sais pas يا بنعرف. Non, c'est lui qui commence. C'est lui. فهمتك انت كلي تعرف الاكسبرسيون نقولوا يقرص في يده تحت ويعمل العمايل وما نفيقوش بيه، انت هكاك. اوكي on va passer toute une émission à voir, donc on va voir tout ça. Donc وين تقراو مع بعض؟ Mais pas dans la même classe par contre, mais on est dans le même niveau. دوك فرد عمر. قداش عمركم؟ 8 ans. 8 سنين وتقراو فرد مكتب مش فرد قسم. وجيتوا الملاكيدز مع بعضكم. Ce qui est le plus important. Lui, son anniversaire, il est juste avant le mien. Attends, toi c'est le combien? Moi c'est le 21. Moi c'est le 21 juillet. من غير تشنج. دوك زوز في الصيف مولودين. اوكي. وعملتوا عيد ميلادات بعضكم؟ اي انا ما حضرتش على عيد ميلادات، اما جو بو فو بروميتر من لي بارتنير تاع ملاكيز اللي فوز اوري فو كادو تاع عيد ميلاداتكم اليوم. مش توا بعد. بي شنو تحب تعمل كي تكبر؟ Je sais pas encore. Je pense, j'hésite entre médecin ou astronaute. Mais non, médecin en fait. اوكي استرونوت. Non. ميدسان. اوكي وانتي؟ Non, je sais pas. بي نخليك تخمم ديسي لا فان دو ليميسيون تقولنا. شغالكم نديو نلعبوا شويه؟ اوكي. Vous aimez jouer؟ رو ماجيك؟ اوكي. تعرفها منين رو ماجيك؟ كنت تفرش ملاكيد وريني منين ترى. فوالا اون لو سوي يلا. Ouais, voilà. لا رو ماجيك. بربي tu as l'impression que شنو حبيت تقولي حاجه؟ قولي Non. اما شريف. Rien. يا قولي. tu as l'impression que quoi؟ Rien. قولي. اسمع سي كان سخنت ناش ناحيه دابا. بربي قولي شريف اما. Rien. ما لا مانيش نلعبوا. Allez, vas-y là. L'impression rien du tout. Mais alors, roue magique. Shkoun, il veut tourner la roue. Moi. Bah, mais. Papier, ciseaux. Allez, vas-y. Ah, vas-y. Non, Shifumi. Shifumi.
Allez, c'est moi qui tourne là. Vas-y. واحد اثنين جو. J'espère que ça va tomber dans un truc bien. انت شنو اكثر حاجه تحبها مثلا؟ Moi, je préfère la cuisine. لا ما فماش كويزين في الغو ماجيك. باش تسخال كونت اون تورن لا رو ماجيك قلنا نمشيو للكوجين على البريكولاج ولا الليكتور. Non. نو تو باش ريت ماكش مريفز بالكدا مالا J'ai oublié. Et là, je sais, parce que ça fait longtemps que j'ai regardé. باش نلعبوا. Mais j'ai oublié, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. انت نسيت سي او ان مناول ونسيت مالا كي Lui, il oublie tout. Bah oui. Yes, سامحني. C'est quoi? Au secours? Non, non, non. Jenga. تحبوها؟ شو اسمها؟ Jenga. هي اسمها جينجا. في مالا كيدز اسمها اجبد كعبه. دونك توا انا وشريف ويوسف باش نلعبوا شو اسمها؟ اجبد كعبة. فوالا. هاي نمشي نجيب الطاوله العجيبه. Alors, لعبنا اجبد كعبة. Mais le but, en fait, tu fais une tour avec des cubes. Et après, il faut essayer d'en tirer une sans faire tomber la tour. Alors, la tour est prête. انتوما حاضرين؟ عندي سؤال، انتوما كلي تلعبوا جوست على الجو ولا تلعبوا باش تربحوا؟ تلعب باش نربحوا ونتعزوا. الزوز. وانتي؟ الزوز. اما اذا بيك تربح. قول الحقيقة. اذا بيك تربح. انا نحب كي نلعب نربح الحقيقة. بون، اي شكون يحب يبدا؟ انا اوكي بيغ باغ سيزو. ليه عاد قبليك انت دابا. لا تابي لا. Allez, 1, 2, go. Bon, c'est facile. Non. Je suis sûre que قلبك يدق على الاخر خاطر. Non. Ok. انت تا. Ah moi. هو خاطر on fait comme ça. Attends. 1, ça 2, va. 3. Il faut la faire tomber, c'est sûr. Non. Oula. T'as vu? Non. هو زعما فما اون تكنيك معناها نتاع كيما اون ريغل جينيرال ولا هكاكا او بيف؟ هكا او بيف. J'arrive pas à essayer de me concentrer. En fait, il faut que tu regardes le truc. Ouais. Par exemple, je sais pas, là, par exemple, là, tu peux pas le tirer. Si tu tires, ça tombe. Ouais. Par exemple, ici aussi. Ouais. Maintenant, il faut un truc. Aussi, tu peux, comme Chérif, il a fait, par exemple, tu prends format 3, Ouais. tu prends une, mais tu laisses tout le temps celle du milieu. Je connais les conditions de but. J'étais presque. Pourquoi tu l'as pris? J'avais dit, il fallait pas prendre celle du milieu. ما صعبك. Ici, regarde. Je vais prendre ça. وفين تحت ولا تو؟ قولوا نابوس با وكل كيما هو قال لك هاك طيحت حطيتي فيا. Ah oui, c'était un exemple. Un exemple, c'est bon. ما كمش نارزين عاملين جو. Bah non, ouais, bah ouais. تعالي البريكولاج مال. Ok. Allez, bricolage. Let's go. يلا let's go. Let's go. Let's go justement. توا باش نبداو لا روبريك هذيا شنو يصير فيها؟ احنا توا شنو باش نعملوا؟ Du bricolage. باش نعمل زوز صحة. دونك باش نعملوا بريكولاج وشنو باش نعملوا؟ ميني بوكس. اكزاكتومون دونك توا باش نعملوا شوية وقية أشغال يدوية. ياسر باش نعملوا جو علاش على خاطر دونك عندنا لا ميني بوكس نتاع لا ميني بوكس كرياتيف نتاع ماباد. دايوغ اون بلان دو تروك هكا برشا ألوان وجو مش الميني بوكس هذاك هاو يون بلان للاعمار الكل اي بور تو لي غو من عند ماباد دونك جو لي ريميرسي بور سا خاطر بدي عامله كيف دونك vous savez de quoi il s'agit ولا لا؟ Oui, c'est
c'est une boîte. اي حكه هي. On peut mettre ونجمو نحطوا فلوس. اي شو اسمها الحكه اللي فين نحطوا فيها الفلوس؟ ميني بوكس. تيغليغ ولا شقاقه. فوالا دوك احنا في الميني بوكس هذا دوك باش نحلوها هذا هوني مثلا 4 سنين وبلوس. علاش؟ على خاطر لي ميني بوكسز دوك نتاع مابيد يبداو من عمر معناها لي بوات كرياتيف من عمر عامين دونك وبيان سور كل ما يكبر العمر فوز اوري دونك اون بوات ادابتي للعمر نتاع صغيركم ولا كبيركم خاطر انا ياسر عامله كيف اكثر من الاولاد جي لامبرسيون. الوغ دونك كي باش نحلوا لا ميني بوكس نتاعنا باش نلقاو فيها هذايا ها باش نحلوهم باش نشوفوا اكزاكتومون شنو هما. انت تنجم تحل هذايا تا بوات tu vas découvrir les surprises les femmes ou femmes معاهم Les feutres. Oui. Donc توا vas-y حل وحدك. Voilà. باهي شنو عنا في البوات؟ تعرفوا شنو هذا ولا لا؟ Non, c'est la tirelire. فما دي مونستر فيهم وي تقول بالحق انا ليان ولا انا بالحق عامله جو خاطر انا قريت في اون ايكول دو ديزاين وهذوما نذكر تعلمتهم وانا كبيره دونك سي لا فورم دو ديكوب اللي بيها كي تركبها تولي عندك ان برودوي كامل. Donc, c'est bien, on peut faire ça من عمر صغير. Donc, on apprend à faire ce genre de choses. باش نتعلموا نعملوا الباكاجينغ justement. Donc, احنا من هذا باش نوصل هذه اللي هي التغليغ ولا شقاقه اللي باش نحطوا فيها فلوسنا. دونك العمليه كيفاه؟ سهله. اول حاجه باش نعملوها باللي فوتر اللي فورني في وسط لا بوات كرياتيف نتاع مابيد باش نلونوا اول حاجه لا فورم دو ديكوب نتاعنا. اي داير ما نعرفش كان تتشاف في الاكران ولا لا اما كي تراو محلاها قداش سويس خاطر كيما المبر مس اي فوالا سي دو فلور ان فيت. بي دونك ابداو لونوا ساعه اولا اوكي ومن بعد ما تلونوا تركبوها. واسمع شوفوا باش نوريكم حاجه شو محلاها خاطر كي باش تركبوا اليدين في وسط البوات شو كي تحط الفلوس في التغليغ شو تعمل؟ ريتو اليدين يعملوا هكا فرحه. اسمع بلو ندخلوا اليدين بالكدا في بلاصتهم بلو تفرح بينا التغليغ. فوالا ريت الي نكولري لو بلان. توا باش تلون فوالا توا باش تاخذ الابيض الكل باش تلونوا. اوكي سهله. اسكو مغرومين بالتلوين ساعه اي ولا لا؟ اي تلوين فوتر pas beaucoup feutre mais au crayon à papier beaucoup. في مابيد فما de façon crayon à papier فما كل شيء دونك تنجموا تاخذوا روحكم. دايوغ العباد اللي تفرج فينا تنجموا تمشيو سور لو سيت نتاع مابيد اي فو تروفري تو لي زارتيكل اللي عندنا واللي ماهوش موجودين متى بشويه بشويه في ملاكيد تكتشفوهم معنا. ما حلي كي نحكي يسمعني ما حلي. Alors, on avait fait des tirelires. En fait, ce sont un truc de carton où il y a un truc de velours. الغني مغرومين ولا مش برشا؟ Non, pas trop. Bon, ça va. في جنبي نتاع مغروم شويه. مغروم بالغني. Ça va. فما غنية تاو هلايمات مغروم بها. احنا زوز. اي سوبر. نحب انا الحاجة. كيفاه؟ Moi, j'en ai pas. ترى ابدا غني. Non, impossible. شنو impossible؟ J'ai oublié les paroles. كيما Je connais لك pas. tout est possible. Je connais pas les paroles en fait. كان تقول لي شو اسمها نجم نحط لك شويه اونفون هكاك تنجم تذكرك في لي بارول نتاعها تحب. شو معناتها؟ شو اسمها هي؟ Comment elle s'appelle? غني لي منها شويه. Je connais pas. باللحن هكا دن 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 ناش. انت جو سي سيغ تعرف شو اسمها يعرف مش j'ai oublié. عينيك نتاع تعرف وزعما في بالكش. Ouais, mais je sais pas c'est exactement laquelle. Si, عندك برشا دونك عندك اخرين. Hein? C'est laquelle? Ah oui, c'est bon. Michou fier. فيير هكا اسمها. ترى اعطينا شويه لحن هاما. Non. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. اي دونك هذا ريت الغنية اللي انفون باش هكاك تسمعها وتغني معاها. Ouais. Ouais, c'est ça. Pour être en acier, dur comme fer, hier, j'en ai jamais eu assez. Je suis d'été, hier.
J'ai dû bosser et j'en ai bavé et j'ai tout donné. Ouais, ça va. En fait, Ça va. c'est pas celle que je préfère. Mais c'est celle que... معناها مش Pour من l'instant. احسن الاغنيات اللي تو مغروم بها اما تسمعها. وعندك ان ستيل دو ميوزيك مغروم بيه اكثر. هذا شو اسمه داير لو ستيل راب ولا En fait, ار شنو؟ doux, معناتها. دو Mais c'est pas mon style. شنو جوستومون ستيل نتاعك باش مغروم؟ Rap, غاب lui aussi. يحكي هكا في Je te dis, بلاصتك انت Je موافق؟ te dis. هاي عندك اغنيه غاب مغروم بها؟ Non. لا سبحان الله يا اخي قاعدين حاشمين مازلت ولا ما تحبوش تقولوا لي Mais non, ils افكاركم sont tous الكل؟ très bien. Il y en a beaucoup qui sont bien. واحده وحيده هكا غنيها لنا. Je sais pas. بي دايوغ نتوما دون لابسولو هكا في حياتكم مغرومين باش مغرومين؟ حاجات شو معناتها جاو معناتها les activités que vous aimez faire, les Ce que j'aime regarder. regarder, Ce que j'aime jouer. regarder, Naruto. Naruto, d'accord, donc مغروم باللي مانجا. اي دايوغ تنجم الصغار اللي يتفرجوا فينا تنجم تفهمهم شنو هما لي مانجا شويه؟ Les mangas, c'est des animés. ها Il متحرك. y a des livres, معناتها. توب فما Oui. Et où يحكيو, par exemple, des mangas qui ont un animé, par exemple. Mais tous les mangas ont un animé normalement. Et les mangas, ce sont un livre qui parle de l'animé. فوالا فهمتوا؟ تنحاولوا مره في ملاكيدز نوريكم لي مانجا سي بلو سامبل يظهر لي خاطر يفو فريمون ايتر باسيوني باش تنجم تفهمها وتنجم تتبع جو بونس انا بيجي ما نعرفش نفهم كيفاش مانجا وانت تنجم تفهمنا مغروم باللي مانجا انت زاده؟ نو باش مغروم مال انت؟ Sport, سبور شنو سبور اللي مغروم بيه؟ parcours. اي دونك تمشي باركور كيفاه مثلا فهمنا Parcours, معناتها صعيب شوية. اي كيفاش معناتها مثلا انت قمت صباح وكم انت مغروم باركور دونك شنو المطلوب في باركور شنو يصير خاطر الصغار ما تعرفش معناها باركور Non, خاطر فما واحدين il y a des parcours qui sont durs. وين تلقاهم لي باركور هذوما مثلا انت وين تعملهم Parcours, c'est un sport. هو متاع التعبيط. نتاع الشعبيت مش تعبيط معناتها تعمل هكا معناتها يا دي واحد يا لا بريباراسيون يا بوكو تروك. برافو دونك تترينا على دي زيكزارسيس هكا نتاع اندورانس نتاع قوه وكل باش تنجم تعمل لو باركور كيما ان فيت جو سوي سور صغار الكل اللي مغرومين مثلا باللي فيلم داكسيون ولا جيش ولا حاجه يشوفوهم كيفاش يبداو يعملوا في دونك سي اسي قوي سبور هذايا عندك برشا مغروم بيه سي اكسيلون برافو شنو اخر وين وصلت انت؟ ليدين سي بون عندنا ليدين هكا بالمونجيلا بالفاسمة أمورها مريقلة فوالا ليدين حاضرين باهي تيديك حمر لونك المفضل كولور بريفيري بلو وانتي نوار أزرق وهكا اوكي أنا ما نجمش نجاوبكم خاطر يظهرلي مغرومة شوية بالألوان محلي ليكزارسيس على خاطر كوم اون افي لي كيت هذوكم كرياتيف نتاع ماباد دونك ياسر هكا ياسر انتريسون وحنين ليكزارسيس دو بريكولاج سهلة على الاخر تعرف اسمع بعد راه باش نخليك تكمل واحد معناتها اوكي باش نوريوها للصغار وبعد باش نحلها لك وتكمل تعاودها وحدك خاطر tu vas devoir finir le coloriage bien sûr ريت ما سهلها الفازة سي سامبل دو سكوند خاطر هما ساهل عاملين لك لا ديكوب ساهله على الاخر
يا أخي هذا متاع شريف. Bah oui. Mais t'as pas fini de colorier? Mais oui. ينجم بعد نحلها له ويكمل يعملها. Trop simple بالحق. Beaucoup. Et le bricolage, j'ai vraiment très aimé. Le truc que j'ai aimé le plus, c'est qu'il y a de mémoire. اسمع Oui. يجي نسكروا هذه وبعد كمل كولورياج خاطر لازمنا. دونك ريت نوريك توا خاطر بعد tu vas devoir le refaire tout seul. وحدك. انت كبيرة عاد تعرف. انت وشريف كبار تا. عندكم خويتكم؟ Oui. Moi, j'ai juste une sœur, c'est tout. قاعد Moi, أكبر j'ai un منك ولا؟ frère. Akbar Menha, elle a 18 ans. واو وانت؟ Mais... Non, هو 18 ans et moi, انت il باقي a... تجاوب على شو اش قولكم من هوني نكملوا ليميسيون انت تجاوب على روحك وشريف يجاوب على روحه اش قولك؟ Oui, voilà, là, c'est bien. فوالا دونك انت Moi, je préfère. عندك اختك ولا اخوك؟ خويا. اخوك واكبر منك ولا اصغر منك؟ لا أصغر مني. قد عمره؟ 5 سنين. واو يتفرج فينا زعما قاعد وكيف ما قالكش نجي معاك الملاكيدز؟ En fait, قلت له أي أما بعد عنده ما يعمل. اش عنده برافي؟ En fait, des fois, il parle avec ses amis, je sais pas quoi. وين يحكي مع اصحابه 5 سنين عمره؟ وين يحكيو؟ En fait, على تيمس ولا حاجات هكا. حاجة هكا. Et des fois, en fait, il fait rien, juste il joue à Among Us. وتتلهي بيه انت وكل؟ En fait, tellement. انت اللي تجاوب عليه خاطر عندك الدوسيي. Voilà. ها؟ Pas trop du tout parce que en fait, c'est il veut pas que quelqu'un le mèche le touche يحب على روحه. il veut pas que quelqu'un le dérange. Ouais, voilà, exactement وحده معناتها. يبدا فاهم روحه وحده كها. شو اسمه؟ جاد نعملوا ان بتي كوكو جاد. Coucou. وانت دونك عندك اختك اكبر منك سي Elle a 18 ans. اي اسمها خديجة. خديجه نسلموا عليها خديجه. اي. باي خديجه. وصحاب انت وياها؟ اي. ترد بالها عليك ولا انت ترد بالك عليها؟ لي دو. محليكم ربي يفضلكم بعضكم. نوريو لي تيغليغ نتاعنا اللي مازالوا ما كملوش كولورياج اما انتوما باش تكملوه. عندكم دونك تو سكيل فو هذوما لي فوتر نتاع ماباد باش تروحوا بهم باش نحطوهم في الميني بوكس كرياتيف نتاع ماباد باش تروحوا بها وتكملوهم في الدار بالكدا. اوكي شد هذا نتاعك. ميرسي. هذه نتاعي ترى ورينا شريف انت نقصه يدو. ويني وين يدو الثانيه؟ Elle était là. Elle était là. Elle était là et après je l'ai trouvée. فوالا دونك شنو نوريهم لي بواط نتاعنا لصحابنا يتفرجوا فينا ونقول لهم اللي ماشيين ليكتور كمان نو. وين ماشيين؟ Lecture. وليكتور وين نعملوا ليكتور؟ غادي. الي ليكتور يلا بينا. حان وقت المطالعة. تفجعتوا؟ Non. Non. ايش معنى حان وقت المطالعة؟ باهي الوغ الحاجة الباهية اللي اليوم قصتنا بالفرنسي. دونك ساعة دابور نبداو هكا بشوي اسكو عجبكم لو كوان اللي احنا قاعدين فيه؟ اي دونك جو ريميرسي تيميز بور لو كوان ماشي الجزيين هكا برشا حاجات يهبروا يتمشمشوا الكل. دونك في التفاق قاعدين باش نقراو قصتنا اما قبل القصة لازمكم ان بتي غوتي كمان. ما استنى انت برقبيك. Non. C'est lui des visiteurs Lys. الوغ عندنا دونك ليغو نتاع ديليس اللي هو سافور شوكولا مي في اسكو سي لي ميم ديسان بارتو ولا لا؟ Non. 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 دونك اختاروا لو ديسان اللي تحبوا انتم. فوالا Moi je prends lui. يا خديتوا لو ميم في بالكم والله فوزيت جومو مش صحاب انتم تويما. وعندنا دونك لو كلاسيك نتاع دونك ادورو مولان دور هكا جينواز بنينه خفيفه بور اكومباني فوتر بوتي لي او شوكولا. باهي حاضرين؟ اي. توا انا عندي من عند لا ميزون يمامه باش نقراو قصه هي سي ان كلاسيك. الحاجه الباهيه في الكوليكسيون هذيا جو جو اي جو ديكوفر فما 4 دونك 4 عناوين 4 تيتر دي كلاسيك اللي نعرفوهم الكل. جيماجين تعرفوا لو شابوتي اللي هو باش نقراوه اليوم باش نقراو منه اون بوتيت بارتي اليوم. تعرفوا لا بيل او بوا دورمون. تعرفوا بينوكيو.
تعرفوا لو بتي شابرون روج؟ Bah oui. bah oui, voilà, ben oui, خاطر justement les classiques اللي نعرفوهم الكل من اللي احنا صغار وصغارنا يعرفوهم وصحاب صغارنا وهذوكم الكل يعرفوهم. بي دونك يميمة بروبوز دابور نصوص سهلة دي فراز قصار باش هكاكا صغير بالحق معناتها يقرا بسهولة ويحفظ لو باجاج اللي يتعلموا في القصة بسهولة و اون بلوس باش نعطيكم ان كونت تابعوا فيها. اون بلوس شوفوا محليهم دونك لي ديسان اي مع كل قصة فما des autocollants qui accompagnent Des stickers. des stickers voilà donc هذوما les autocollants اللي عينا داير توا الاولاد باش نعطيكم كل واحد القصة نتاعو وباش نبدا نقرا باش نقراو ان بوتيت اكستري باش هكاكا نشوقوا صغارات في ديارهم يمشيو دونك يشريو القصة من عند ميزون يمامة القصة كي 2 دينار دونك العباد الكل اون برانسيب ينجموا يشريوها وتنجموا تقراوها بالفرنسي وزيدا تنجموا تقراوها بالعربي على خاطر Yemema, elle propose les titres الكل français ou arabe. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ben, نجموا زيدا تمشيو donc sur la page Yemema Group وتشوفوا tous les comptes اللي عندهم et pas que على خاطر عندها donc les cahiers نتاعها القصص نتاعها tout ce qu'il faut لصغاراتكم والكبار زيدا محليهم خاطر c'est pour tous les goûts العباد الكل. وهذوما les stickers اللي توا كي باش نبدا نقراو باش تلقاو بلايصهم في الكونت نتاعكم et comme ça vous pouvez les placer. D'accord? فهمت؟ Ah, ils sont vraiment dans le compte? bah oui هذيك الحاجه الباهيه سي تري لوزيك للصغيرات نتاعنا. نبدا الاولاد اسمع جو في با تو لي مانيش نقرا القصه الكل باش نقرا دي بوتي ان بوتي اكستري زوز ثلاثه هكاكا باش الصغار يكملوا يقراوه وحدهم في الدار. نبدا اما الكونت نتاعك مسكر. Voilà. Donc le conte نتاع اليوم de la collection Je joue et je découvre نتاع Maison Yemema هو le chat beauté. C'est l'histoire d'un meunier qui a 3 beaux garçons, mais il est pauvre. Il a seulement un moulin, un âne et un chat. À sa mort, les 3 fils se partagent l'héritage. L'aîné prend le moulin, le cadet prend l'âne et ne reste plus jeune que le chat. حتى لتاو مفهوم؟ الأولاد si vous pouvez تنجموا si vous voulez تنجموا تمشيو هذايا هذايا تنحيوها باش هكاكا تنجموا تتبعوا. فهمت؟ كوم سا تنجموا لي زوتوكولون يبداو قدامكم باش او فور ا مزور تحطوهم في بلايصهم. اوكي؟ دونك هذايا الراجل كي توفى عنده 3 أولاد، 3 أولاد هو خاطر الراجل قليل ما عندوش دونك لي مويان دونك كي توفى خلى مولان دونك طاحونه وخلى انان دونك بهيم وخلى قطوسه ان شا. الكبير خذا لو مولان المتوسط خذا الحمار والصغير مقعد له كان القطوس. ديجا كي يقول لك مقعد له كان القطوس فيها ان الحكايه. خلينا نكملوا نقراو ونشوفوا مش نكملوا نزيدكم هكا ان توت بيتيت بارتي. شو ديجا ريت في الكونت هذايا في لا بروميير باج فما وجه هكا غري ولا كيفاه تحسوا ناقصوا حاجه. Il y en a beaucoup qui mettent dans le chat, il va se transformer en chat. Exactement. Donc déjà هوني حسن. فوالا دونك ديجا هوني عندك تنجم تحط وجه الراجل ووجه الحصان ووجه القط شابوتي. فهمت؟ بي دونك توما تنجموا فوكولي لي زوتوكولون تاعكم وانا نكمل نقرا للصغارات اللي يتفرجوا في ملاكيدز. Le pauvre garçon n'est pas content. ما هو قعد له القطوس طارت له ما عجبتوش فازة. Alors le chat s'approche de lui وطلع يتكلم القطوس شوش قال له؟ قال له donne-moi un sac et des bottes et tu verras ce que je pourrais faire. Le chat porte des bottes, il prend un sac et il se met en route. Donc القطوس شاف المولاه جديد موش عاجبه قال له اسمع اعطيني بوت واعطيني شابو وأغزر لي شنو نجم نعمل. عطاهم له. Quel قطوس il va dans la forêt, il attrape un gros lapin, il le met dans son sac et se dirige vers le palais du roi. Arrivé au château royal, le chat beauté demande à voir le roi. Majesté, dit-il, voici un cadeau de mon maître le duc de Carabas. Le roi accepte le cadeau avec plaisir. باهي ظهر فيه القطوس هذايا ذكي على الاخر وعارف روحه شنو يعمل. انتوما تعرفوا القصه نتاع لو شابوتي؟ اما ما كومش تدخلوا شنو باش يصير ما اسكو سي ان كونت انتريسون للصغار يتفرجوا فينا ولا؟ اي
أي. عندكم فكره شنو المورال نتاع ليستوار ولا لا؟ Alors, c'est un chat hein que son maître ne l'aime pas. اي Et يخي يخي قالوا أعطيني des bottes et un chapeau. مشي لي اما هذا الكل قريناه وتابعونا صغار شافوه خاطوما سي فري كو ان مومون دوني قعدت تلصقوا في لي زوتوكولو ما سمعتونيش مي اسكو المولاه باش يولي يحبوا بعض ولا لا؟ أي. عليه؟ خاطر parce que هو en fait il a aidé pour devenir riche. بون ديجا القصه ياسر انا توكا تشاهيني باش نكملها صغار تتابع فينا دوك تمشيو اما سور لو سيت نتاع yememagroup.com تشوفوا لي كونت اللي فما ان فرونسي اي ان عرب ولا تمشيو دونك سور بلاس في المكتبات تاخذوا دوك من عند لا ميزون يميمه لو كونت تاع لو شابوتي باش تكملوا وحدكم في دياركم وحدكم ولا افيك فو بارون اما فيو السهوله نتاع القصه تنجموا وحدكم تقراوها احنا توا واش نعملوا؟ On continue. ليه؟ اون فا كونتينيو اما بعد ما نكملوا نقراو شويه شنو باش نعملوا؟ وين باش نمشيو؟ Cuisine. تستنى عاد دقيقه ودراج وجينا Cuisine.